त्रिपुरा चेंग रेखा 300 खान ऑटो रिजंग नाय फाइनल टीम फाइनल 6টা लेस फादर শুধু जरा रेजिस्ट्रेशन खाइए तो अब तो खर्चा बाद में लग दो 200 किलोमीटर हाई स्पीड ऑटो सब क्या आबर सब सामना ना आबो बोल अब हर मुनि नि जाइम या अब 40 निमु ओइ हारमोनी नि साबो ओइ हारमोनी नि साबो बोने ओइ सुरु कोला सुगा ओला आनन को ने डॉक्यूमेंट दिना ताकुक निन बुम होइता मखा खगिन्द्र रियां निनि ब जागानि कलायखानों दिनि लाजुरिनि दिनि डॉक्टर साहब के बनिखाय जुगाजुग लाय नरक दिनि अ जागा ऑटो पूरा आस्तनि मास्टा डॉक्टर विश्वजित तो जों जे नुक दङ पे तिनि बाय 4 बा 5 मास থেকে রানিং ও দং মানে নরক আগিনি সিমিनो एक বছর কাটতে ইনখা যোগাযোগ দং মানে ब ओ अटोरिया सिगांनि सिमिन नरक যোগাযোগ दं मानि बाङै तार माने डॉक्टर विश्वजित न जे सामु काहाम खायमानि बाङै मा अटोरिया सिगांनो नों बबाय गोरों दं मानि बां दे डॉक्टर विश्वजित बाय नों बसर कायसा जराते सिनि जाक आगरतलाव सिनि लायो हिन खोनाव आते डॉक्टर विश्वजित नि नन तिनि बाहायकै ताम प्राइस खायजाका प्लस देखा bunda baha kamu siap jagat paham engkai nang tabu otoman mani bisoyti tabuk tam khaina mutung lukurong tam kotana mutung mane nang je ase bosor kaisa degei bosor kaisa nasingei ba bosor kaisa ni sikango nang otori mato 4-5 masiko running ostoli tongo amoni sikang simi tongmani bangai tabuk je ongko kha 5 mas ni modje se nang otomano amoni 5 mas sikang to nang bosor kaisa to bobai agino sini laijak बाक्सा बरक तो कक्ति हाय दङ 1 বছর ধরে অটোরি दङ 1 বছর ধরে जों रां 1000 ফিস रिमानि नाहा दङ बा अटो डॉक्टर विश्वजित रां थकैचाओ ए रां थकै जाया बाजार को पूरा नुमन जरा बाहा बेथन अनों तुम डॉक्टर विश्वजित बाय सिनिलाय मा बालुक जाक गोबां मा दिननि बाङै सिनिलायजाक माने बाङै नों बिन बोखाना सायमा नङा आमो हाय डॉक्टर विश्वजित तिनी जे कोनो रां थकैचैया तिनी नंनि नर्थ डिस्ट्रिक्ट ताबुक से प्रथम अटोरि फेमास जेंगुना नरक बबाय कक टुक रोंलाय माखाय बिसा 1 বছর हाय काखा 1 বছর हाय ताबु ताम रखाय alam motor na kaya kam se daw sa ro mala kya na na bona sa bona je na pang to no na ba nai bo ba e mai asa te ngai lukurong tam kobong na mutung lukurong abang cheke kam ma na bo na tangla na bo samu lo chupra sa thang na abang ke bona bon lo school mas ni pa jai ke to माने नों जे कष्ट काय बखा दय जखाय दङ खा लगै दङ हाकेन दं दिहिन कबक ना मुtung दुलो करङ साना मुtung के बखा तिनी खा हामया ता मानदि लट खाय रिजां नाय हिन आस्ते आस्ते बाबो माय पेट्रे नेक्स्ट टाइम उतरे माय नाय सानां ससि मियाव कायसा जों YouTube कायसा भाइरल लंगमानि नखा जे 1000 रेजिस्ट्रेशन फी जे नामानि न ऑटो डाउन पेमेंट हनै जे मिया कायसा यूट्यूब चैनल संनुक माने कायसा भाइरल न्यूज नुक माने अ বিষয় रकनो ति नों चिनि लुको रकनो एबाखे नरक जे कांचनपुर सब डिविजननि लुको रकनो आमसाय रकनो तामो कसाना मुसुं माने 1000 जे रांना जाक माने अब तामो ऑटो डाउन पेमेंट नि बागै दा एबाखे नामो को रेजिस्ट्रेशन फीस दा डाउन पेमेंट बागै या रेजिस्ट्रेशन नि बागै जे जता हंकै निनी फैमिली वो सब तंग कयजना मेंबर फैमिली 7 जना गाव निनी बाबू ताम खाय आइन बाबूले काम खाय दं अच्छा हामबाय
Tini ot hayo otu bag jang mani bahai ma tong nung. King matongkha chini sat isuji no turoi mani bagoi hambai bonom biar ham jakatung Nini para kai bo jaga ni. Harmoni mo bo area klai. harun ini he botong asubuju man thaya he para borok he mono kai chong rong mun mun Nong ni district ke bo jaga. chini district ke ongkha ongo harun mini company Dolai district. Tabu otu ma mani pore re nung bahai ma tong tini Dr. Sar Biswajit. Tini oro tam bag jakha. otu bakha mosri bakha joto bakha chini sat isuji Te ul ni boro rong nung tam kesana mutung. bobo ang haike gam khai ongoi tonghai bo manai bobo joto manayang haike oi bobo kenai sintong di bobo joto no ronani saka ta bo tunoi aste ge kenai sin ladi ni sago kesat Nung sar baile bukhru ni simi jogajog ngani bangai tini otu ma ma kalai ka. ang bobai pura ongo chat ongo ek bosor tote kai tongha je bobai nungmani ge turunai nungo kai bobai ta 3 মাসে চলে খা 3-4 মাসে চলে খা Sabto otu bang mani 5 ma sai sirani ngko nung kai bosor khani simi jogajog ngkha. bobai je যোগাযোগ ke tong mani ang Sanom nung bahai ma tong. hamjaka biya khiji ongkha tong thoka Nim beri ni mung khai tamo. Bohok nin bung tamo Tomatiriang, nin kamil bung kai uriham, uri ham tabuk je otu bagjak mani jaga ni bung kai tamo oke munumul floy, waitin serko, bokrobohon para, sub division tamasa Kancapur. Kanchanpur sub division